gender identity. Now there's quite a few variants of it. What do you guys think about it? It's a sensitive topic. It's anything that anybody is going through. उनका एक struggle होता है. मैं उस struggle से नहीं गुजर रहा. तो मेरा कोई एक right नहीं है. Anxiety असल है, एनजाइटी रियल है, एनजाइटी एक मेंटल हेल्थ स्ट्रगल है और आपको डेफिनेटली इस चीज़ को डायग्नोसिस दे के बेहतर ट्रीटमेंट की तरफ जाना चाहिए. बच्चे जो है ना आपके एडवाइस देने या बोलने से नहीं, आपको देख के सीखते हैं. We really need to understand what is the difference between, you know, sadness and depression. Hello, Assalamu alaikum. I'm Tania Abbasi. Welcome to our show Let's Be Real. आज हम मेंटल हेल्थ की बात कर रहे हैं जो पर्सनली मेरा फेवरेट टॉपिक है. वी हैव ऑन आवर शो राबिया नजीब एंड तशवीन अंसारी. आई एम सो ग्लैड टू फाइनली हैव यू गाइस ऑन द काउच. क्या बदला है? टैबू बहुत बेहतर हुआ है. We started with the team of like 2 people, Yeah. you know, initially at Compassion Couch where I work. लेकिन अब हमारी टीम जो है बढ़ते 10 साइकोथेरेपिस्ट पे चली गई है, Yeah. which is actually good because डिमांड भी बढ़ रहा है. लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि हम इस चीज़ को निगलेक्ट करते कि अभी भी सोसाइटी में थोड़े बहुत स्टिग्मास हैं. पता है बहुत सारे लोग क्लोजेट थेरेपी सीकर्स होते हैं. They don't talk about it. I think it's unfortunately become a trend, and this is something that genuinely concerns me. Not saying there aren't people who are taking it seriously. लोग एक्चुअली में सीरियस ले रहे हैं इन चीज़ों को, but कहीं ना छुपी हुई एक लेयर है जहाँ पे लोगों को एक आइडेंटिटी की ज़रूरत है. और इतने लोग आते हैं मेरे पास, मुझे बात करते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं, वो खुद ब खुद हमारे आने से पहले खुद डायग्नोस कर चुके होते हैं अपने आप को कि मैं कहा ओके व्हाट इज इट दैट यू वांट टू वर्क विद, राइट? तो व्हाट आई एम लुकिंग फॉर सिचुएशन क्या है कि आप कहाँ फंसे हो. लेट मी सॉर्ट इट आउट. स्टार्टिंग विद मैं डिप्रेस्ड हूँ, मुझे एंग्जाइटी है, मुझे OCD है. मुझे 2 से 3 महीने लग जाएंगे अगर मैं कोशिश करूँ डायग्नोसिस करने में. मुझे दैट्स द प्रॉब्लम. देयर इज दिस रियल थिंग दैट्स कमिंग अप व्हिच इज रियली गुड, व्हिच इज द टैबू मर रहा है, लेकिन उसके साथ एक दूसरी साइड भी अब दिख रही है. और फिर पता क्या होता है, फिर होता है कि नॉर्मल लोग जिनका एक्चुअली मेंटल इलनेस नहीं होती, उनको वो येस दे गो टू थेरेपी एंड बिकॉज दे रिफ्लेक्ट ऑन देमसेल्व्स कि आई हैव डिप्रेशन, सही है, मैंने खुद डायग्नोस किया हुआ है और मैं ऐसे एक्ट करता हूँ. लेकिन उनके सामने अगर ऐसा कोई बंदा आ गया जो एक्चुअली डिप्रेस्ड हो और एक्चुअली एंग्शियस हो, तो उनको वो इतनी लाइक आई एम सॉरी टू से बट गालियाँ देते हैं, उनको इतना जज करते हैं. हालांकि those are actually the people who are going through mental illness. Yeah. No normal human being is going to be doing any of those things. हम लोग की बहुत आदत है कि कोई अगर बहुत सफाई पसंद है तो हम कहते हैं वो तुम्हें OCD है. Guys, come on, ये OCD नहीं है. OCD is an actual disorder that needs to be diagnosed, you know, and similar हम दूसरी चीज़ों के बारे में भी ऐसे ही कहते हैं. Absolutely, you're right, because अक्सर हम ये भी देखते हैं कि you know normal sadness को भी एक शक्ल दे दी जाती है कि oh I feel very depressed, Yes. you know I feel very anxious. When you're saying that, आप अपने आप को एक लेबल भी कर रहे हैं साथ में. Yeah. Right, which is bad. And also आप जो intensity है depression, anxiety, OCD like you said, उसकी जो actual जो intensity है उसको आप null and void कर रहे हैं. We really need to understand what is the difference between, you know, sadness and depression. What is the difference between liking cleanliness and OCD? मतलब this is not, I mean you can't trivialize such serious illnesses. I feel like मैं बहुत ही examples देती हूँ कि हम कभी कैंसर को trivialize करते हैं, इस तरह बोलते हैं कि यार इसको तो कैंसर है, नहीं बोलते. So why is it that with mental illnesses we trivialize them so much and we're labeling, like I'm ready to label everyone. फैक्ट ये है कि आपकी भी मेंटल हेल्थ है, मेरी भी मेंटल हेल्थ है, उनकी भी मेंटल हेल्थ है. इट्स जस्ट दैट हमें इस चीज़ को एक स्पेक्ट्रम पे देखना है. पुअर मेंटल हेल्थ एक एक्सट्रीम पे है, गुड मेंटल हेल्थ एक एक्सट्रीम पे है. नाउ हमारी मेंटल हेल्थ हर दिन वेरी कर रही होती है, राइट? स्ट्रेसफुल सिचुएशन अगर जॉब पे होगा तो मेंटल हेल्थ कहीं और होगी, अगर एक अच्छा रिलैक्सिंग बीच डे होगा तो मेंटल हेल्थ कहीं और होगी. बट एक कॉन्स्टेंट स्टेट ऑफ पुअर मेंटल हेल्थ में अगर आप रहेंगे या कोई भी इनफैक्ट रहेगा तो वो एक मेंटल इलनेस की तरफ कन्वर्ट होगी. हमारे माँ बाप कहते हैं कि आजकल सब बच्चों को सब कुछ है, हमें तो कुछ भी नहीं हुआ, हमने तो अपना पूरा बचपन गुजार लिया. Why are children nowadays more affected by these issues? Resilience. Resilience एक ऐसी चीज़ है जो वो होता है ना ignorance is bliss वाला. पहले लोगों को पता नहीं था, तो जो resilient थे ना उनके पे वो शक भी नहीं था कि mental illness कुछ है, तो they would move through life. And yes, there would be sad days and there would be tragedies and there would be traumas. But their mental capability was just to like pick yourself up and keep going, and that's all
that majority of what we do or try to do is. اب مسئلہ ہو گیا ہے the second word which starts with an R, which is rumination. پھنس گئے. What does that mean? Rumination مطلب آپ ایک ہی چیز کو لے کے پھنس گئے کہ میں ڈپریسڈ ہوں, like Rabia said, میں ڈپریسڈ ہوں. You're not depressed, you have depression. You have an illness. When if you are depressed, اگر آپ depressed ہو, میں again I think the last time we also spoke, I said I'm not the flu, I'm not cancer, I'm not depressed, I have cancer, I have a flu, I have depression. So ایک attach ہو گئے ہیں, اور اس کی وجہ سے they'll keep going to different therapists, and when the therapist tries to push for like, okay, let's try to improve your habits, they're not satisfied because وہ ادھر ہی پھنسے ہوئے ہیں. اب a normal mind shouldn't be stuck there. A normal mind should say, okay, this was bad, I'm going to process this in a healthy way, but I have to keep going. تو یہ مسئلہ پہلے اس لیے دکھتا نہیں تھا. اب بچوں کو because of social media لوگ کہتے ہیں کہ یار بہت زیادہ انفارمیشن مل رہی ہے, and because the mind can't process it, and that's true. اب دماغ فرائی ہو چکے ہیں because it's not like آپ کو بہت زیادہ انفارمیشن مل رہی ہے, آپ کو اتنی انفارمیشن مل رہی ہے آپ کے دماغ سے کچھ جا ہی نہیں رہے. It's zero. It's because it's one second of information, so technically you're zero, and everything that comes up is you're sad, and then you're like, what میں identity کیا search کروں, and right now what's trending is mental health. اسپیشلی جو پرسنالٹی پرابلمز ہوتے ہیں نا, اینڈ یو کین obviously verify this, دیٹ وہ اس کی ڈائگنوسس ہوتی ہے 18 سال کی عمر کے بعد ہے, کیونکہ پرسنالٹی آپ کی تب تک ڈیولپ ہی نہیں ہوئی ہوتی پہلے. سو آئی ہیڈ اے فیو کلائنٹس جو آتے ہی صرف ایک تھپا لگوانے کے لیے, اسٹیمپ لگوانے کے لیے کہ بھائی ہمیں ڈائگنوسس دے دیں, ہم یہ پڑھ کے آئے ہیں فلانا فلانا پرسنالٹی ڈس آرڈر, ہمیں سارے سمٹمز ہیں, آپ بتائیں ہمیں. But you know, I am very persistent on the fact that I'm not going to put that label on you. پہلے والی جنریشن میں بالکل بھی اویئرنیس نہیں تھی, اور آج کل کی جنریشن میں بہت ہی زیادہ اویئرنیس ہو گئی ہے. اینڈ یو نو I'd like to call this research from Dr. Google. Because people like to, you know, just Google their symptoms, اور وہ 10 طرح کی diagnosis آپ کو دے دیتا ہے, and then you go into more detail, more research, and then آج کل چیٹ GPT بھی آ گیا ہے. I think ایک جنریشن پہلی والی تھی جو بالکل ہی ایک دنیا میں گھسی ہوئی تھی اور نکل نہیں پا رہی تھی. اب والی جنریشن جو ہم کہتے ہیں نا کہ سوشل میڈیا اٹس اے ڈسٹریکشن, بٹ آئی فیل اٹس سم تھنگ اے بٹ مور سیریس ناؤ. آئی فیل لائک لوگ ایک ڈیجیٹل ورلڈ میں رہنا شروع کر گئے, اس دنیا میں نہیں رہ رہے اب. دے ناٹ لیو, اینڈ دا پرابلم از اگر آپ اس دنیا میں نہیں رہ رہے ہو اور آپ اس دنیا میں رہ رہے ہو, تو آپ کہو کہ اچھا اس دنیا میں کون ہوں. آئی ایم آن اے اسکرین 90% آف مائی ٹائم ان مائی ڈے. میں اصلی دنیا میں کب میں فوکس کب کرتا ہوں کہ ہوا چل رہی ہے, مجھے کوئی آواز آ رہی ہے, میں کسی سے آنکھ ملا کے آنکھ میں بات کر رہا ہوں, نہیں میں ٹیکسٹ کر دوں گا, میں کال کر دوں گا. ہم اس دنیا میں رہ نہیں رہے. اٹس اسکیری تشوین. آئی تھنک ہم کون سی دنیا میں رہ رہے ہیں جہاں پہ ایونچولی آئی تھنک آپ کی جو فزیکل انٹریکشن ہے وہ ختم ہو جائے گی, اور اس کے جو سارے بینیفٹس ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے. اینڈ یو رائٹ, آئی مین ایبسلیوٹلی وی آر لیونگ ان اے ڈفرنٹ ورلڈ, اینڈ آپ کی ڈائٹ, آپ کی یو نو فٹنس, ایکسرسائز, آل آف دیز تھنگز آلسو افیکٹ یور مینٹل ہیلتھ. نیوٹریشن جو ہے ایک سب سے بڑا بیسک ہوتا ہے, ون آف دا بیسکس جو آپ نے پوری کرنی ہوتی ہے ایز این انڈیویجول ٹو گو آن ان یور ڈیلی لائف اینڈ ٹیک آن چیلنجز. سو ہوتے کیا ہے وہ, نمبر 1 از سلیپ. یو نیڈ ایٹ لیسٹ 7 to 8 hours of sleep. Hydration. Sorry, I'll cut you. Sleep at night. Yes. Because آج کل الٹا ہوا ہے, so they stay up all night and sleep. Absolutely. A lot of research suggests that if you sleep between 10 p.m. and 6 a.m. and you get at least 5 hours in that time period, تو آپ کی sleep بہت بہتر ہوتی ہے, and it's like very fulfilling sleep. And then you have movement, then you have, you know, آپ کے جو کہتے ہیں reflective practices, meditation, yoga, journaling, and then you have your nutrition as well. One of the basics that most people sort of ignore, which is a part of reflective practices, is کہ آپ اپنی ویگس نرو کو جو ہے وہ ایکٹیویٹ کریں. اب ویگس نرو کیسے ایکٹیویٹ ہوتی ہے؟ اٹ از اے نرو جو آپ کے برین سے لے کے آپ کی اسپائنل کارڈ میں جاری ہوتی ہے, اور وہ اسپریڈ ہوتی ہے پوری باڈی میں, اینڈ اٹ گوز ٹورڈز آل یور آرگنس. سو جب آپ اس کو ایکٹیویٹ کر رہے ہوتے ہیں تو آل یور آرگنس دے وائبریٹ, اینڈ اٹس ریئلی گڈ فار یور باڈی. ہمنگ سے ہوتی ہے, چینٹنگ سے ہوتی ہے. اس کے علاوہ a lot of religious practices also promote this, جیسے کہ فار ایگزامپل یو نو اسلامک پریکٹسز میں ہم کہتے ہیں آمین, اینڈ دین یو نو ان کرسچینٹی اٹس لائک آمین, and then it's like in the Hindu tradition it's like Om. So you know a lot of religions also promote the activation of your vagus nerve, and it's very very important کہ ہم یہ اس چیز کو practice کریں. آج کل بلکہ I was watching this reel the other day, this really famous actress, she was talking about کہ آج کل جو تھراپی پہ جاتا ہے وہ اپنے ماں باپ
کے اگینسٹ ہو کے آتا ہے. سو تھراپسٹ کا آج کل کام ہی یہ ہے کہ وہ یہ بتائیں کہ آپ کے بچپن میں یہ ہوا تھا, آپ کی ماں نے آپ کے ساتھ یہ کیا, آپ کے باپ نے آپ کے ساتھ یہ کیا, اس لیے آپ کے ساتھ یہ ہے, تو اس لیے آپ کے ساتھ یہ ٹراما ہے. مطلب دیکھیں, آپ کا ایک بچہ آ رہا ہے, بچے کا دماغ لٹرلی نہیں بنا ہوا. 25 سال کی عمر میں جا کے آپ کا دماغ فلی بایولوجیکلی فارم ہوتا ہے. لائک اس کا جو پراپر آرگن ہے, آپ کا دماغ 25 پہ جا کے سب سے لیٹ آرگن ہے جو فلی فارم ہوتا ہے. آپ کے پاس اگر ایک بچہ آ رہا ہے, اب میں 2 قسم سے جگہ سے فریز کر سکتا ہوں. یا دیر از اے سیریس انسیڈنٹ ویئر دا پیرنٹ ہیز ایکچولی لائک گون اینڈ ابیوزڈ, کسی کو ابیوز کیا ہوا ہے, بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہوا ہے, وہ ایک الگ کیس ہے. سیکنڈ از ایک بچہ آ رہا ہے اور اس کے امی ابو نے بہت چھوٹی, ہم اس کو پرائمری وونڈس کہتے ہیں. مطلب آپ کو بچپن میں ابو نے لالی پاپ پرومس کیا, 3 سال کی عمر پہ لالی پاپ بھول گئے, آپ کا پہلی بار دنیا میں ٹرسٹ بریک ہوا ہے اور وہ آپ کے ابو نے بریک کیا ہے. تو بچے کے لیے, چھوٹے بچے کے لیے بہت بڑی بات ہے. اب ناؤ ایز اے تھراپسٹ یا ایز اے کاؤنسلر, ایز اے سائیکالوجسٹ, میں اس کو کیسے برنگ فارورڈ کر رہا ہوں, بچے میں اگر غصہ آ رہا ہے میں اس غصے کو کیسے نیویگیٹ کر رہا ہوں, وہ میرا بھی کام ہے. ایوری از اے ہیومن بینگ انکلوڈنگ اس مینٹل ہیلتھ پروفیشنلز. ہم ٹرانسفرنس ایک چیز ہوتی ہے جو ہم کبھی کبھی بندے سے بات کرتے ہوئے ہمارے اندر ایک ایموشن نکل جاتا ہے, اسپیشلی اف یو آر ناٹ لائک اف یو ڈونٹ ہیو اے سپروائزر, اف یو ڈونٹ ہیو سمبڈی ہو ریفرز ٹو, جو ہم ایک پریکٹس میں رکھتے ہیں کہ میرے پاس ہر وقت ایک بندہ ہوگا. فار ایگزامپل آئی ول آفن مے بی لیٹس سے گو ٹو رابی اینڈ سے لائک یار میرے پاس یہ کلائنٹس آ رہے ہیں, ایون اف دیر از نو پرابلم, بٹ وٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ اٹ, رائٹ. اور اگر آپ یہ نہیں کر رہے ہو, آپ کبھی کبھی ٹرانسفر میں پھنس جاتے ہو. آئی تھنک واٹ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ از ایز اے سوسائٹی, وہ یہ ہے کہ بھائی یس آف کورس ہمارے ماں باپ نے بہت غلطیاں کی ہیں, وہ پرفیکٹ نہیں ہیں, بٹ لیکن جو ہو گیا اب وہ ہو گیا. وہ آپ کے ساتھ جو بھی ٹراما تھا, جو بھی آپ کے چھوٹے وونڈس تھے یا بڑے وونڈس بھی تھے, یو نیڈ ٹو کائنڈ آف موو فارورڈ, رائٹ. اینڈ فار دا نیو پیرنٹس, اب جو نئے پیرنٹس آ رہے ہیں, وہ ان کا ایک پیرنٹنگ اسٹائل فرق ہے. سو دیر از سم تھنگ نون ایز جینٹل پیرنٹنگ دیٹ ہیز کم اپ. پیرنٹس کو آپ جیسے چاہے جو بھی ہو وہ آپ ابینڈن نہیں کر سکتے, رائٹ, کمپلیٹلی. اینڈ گھر چھوڑ کے بھی نہیں بھاگ سکتے. تو کس طریقے سے اس سسٹم میں آپ نے اپنے آپ کو نیویگیٹ کرنا ہے. ناؤ جو جینٹل پیرنٹنگ ہے, اٹس ویری نائس. آئی لائک دا فیکٹ دیٹ بوتھ دا جینڈرز آر انوالوڈ ان پیرنٹنگ دیز ڈیز. بٹ اس میں بھی یہ ہے کہ it's obviously a trial and error. ہر پیرنٹنگ ڈفرینٹ ہوگا, ہر گھر کا اسٹائل ڈفرینٹ ہوگا, ہر بچہ ایک الگ طریقے سے ریز ہوگا. اٹس جسٹ ویری امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہمیں بس اپنے بچوں کے ساتھ وہ بیسکس پورے کرنے ہیں. ہم یہ بھی نہیں کر سکتے کہ بچوں کو بالکل ہی اوور پروٹیکٹ کر لیں, بیکاز یہ بھی ایک بہت بڑی چیز آ جاتی ہے آج کل کے سوسائٹی میں, کہ ہمیں ہمارے بچوں کو بالکل ہر ہرٹ سے پروٹیکٹ کرنا ہے, ہر ہارٹ بریک سے پروٹیکٹ کرنا ہے, ہر سیڈنس سے پروٹیکٹ کرنا ہے, جو کہ نہیں ہو سکتا. بیکاز ایک بچہ جب بڑا ہوگا وہ ایک اپنی اون جرنی پہ جائے گا. وہ جب اپنی جرنی پہ نکلے گا تو وہ بہت سارے سیٹ آف ایموشن, سیٹ آف چیزوں کو فیل کرے گا, اور جو جس سے آپ اس کو بالکل پروٹیکٹ نہیں کر سکتے. اس سے پھر کیا ہوگا, اگر آپ اتنا کنٹرول کرنے کی کوشش کریں گے تو بچہ اس سوسائٹی میں یا اس دنیا میں فنکشن ہی نہیں کر پائے گا. تو آئی فیل کہ ایک مڈل گراؤنڈ جو ہے, ایک بیلنسڈ اپروچ جو ہے, وہ بہت ضروری ہے فار پیرنٹس. ایک اور کرائسس کہوں میں اس کو یا کیا کہوں, جینڈر آئیڈینٹی. ناؤ دیر از کوائٹ اے فیو ویریئنٹس آف اٹ. پہلے ہمیں لگتا تھا ویسٹ میں زیادہ ہے, لیکن آف کورس جو چیزیں وہاں ہوتی ہیں یہاں بھی ہوتی ہیں. اٹس نیچرل اینڈ نارمل. What do you guys think about it? I'm going to say it's a sensitive topic, not because of anything, but because it's anything that anybody is going through. ان کا ایک struggle ہوتا ہے, میں اس struggle سے نہیں گزر رہا, تو میرا کوئی ایک رائٹ نہیں ہے, ایک پرسپیکٹیو ہے یہ اس کے مال میں. Look, somebody who's looking at from the outside. جو بھی ہو رہا ہے, and I think I'm going to track back to my point about psychology and how it's trending. I'm not saying this isn't a real thing. I'm not saying it doesn't exist. There's biological mutations in the body which جو یہ چیز ایک ریالٹی بنا رہی ہیں, اینڈ اٹس ناٹ ایک نئی چیز نہیں ہے, بہت پہلے سے ہو رہا ہے, صحیح ہے. لیکن میرا مسئلہ اس وقت آتا ہے جب یہ ایک وہی والی بات ہے کہ اب میں واپس ڈیجیٹل دنیا میں چلا گیا ہوں. میں ایک 13 سال کا بچہ ہوں یا میں 12 سال کا بچہ ہوں, اور مجھے امی ابو نے انسٹاگرام دے دیا ہے, اور اب میں اس دنیا میں ہوں ہی نہیں. میں آئی پیڈ پہ ہوتا ہوں, میں PS5 پہ ہوتا ہوں, میں ٹی وی پہ ہوتا ہوں, گاڑی میں بھی فون پہ ہوتا ہوں, اسکول میں بھی فون پہ ہوتا ہوں, میں ہر جگہ. اب اس دنیا میں میں یا مینٹل ہیلتھ ڈھونڈ لوں یا میں ایک اپنی دوسری آئیڈینٹی ڈھونڈ لوں. تو آئی فیل میرا یہ پرسپیکٹیو ہے اس پہ. سو میں اس کو یہ نہیں کہوں گا کہ ایگزسٹ نہیں کرتا, بٹ اگین آئی تھنک ایک بہت کرپشن ہو گئی ہے. دیر از اے کرپشن ان فائنڈنگ این آئیڈینٹی. پیپل آرنٹ ہیپی اینڈ انسیکیور اباؤٹ دیئر اون سیلفس. آپ اپنے آپ سے خوش نہیں ہو
तो आप एक आइडेंटिटी ढूंढ लेते हो कि मैं ये करता हूँ. You're right. If you know, अगर ये चीज़ आपके authentic self से आ रही है, then it's fine. But if it's coming from a place जहाँ पे आप अपने आप को social media, किसी celebrity, influencer, किसी भी एक इंसान से जिससे आप inspired हैं, उनकी वजह से ये चीज़ आ रही है, then that's a problem. So, and that's exactly what work we do in therapy. Yeah, because there is a whole group of people who believe that this is actually a mental illness and nothing else. We help an individual find that. बहुत आई थिंक आप लोगों ने अच्छी तरह समझाया है, डिटेल में जाके समझाया. And I really hope the people who are watching, they really understand something from anything that you guys have said, right? अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो अभी सब्सक्राइब करें. Okay guys, so now we've moved to the second part of Let's Be Real. You guys know इसमें हम रोड पे निकलते हैं, लोगों से सवाल पूछते हैं. आज हमने सबसे एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल पूछा है, वो ये है कि क्या मर्दों का रोना ठीक है? अगर रोना आ जाता है तो रो लेते हैं, दिल का बोझ हल्का हो जाता है, मगर मर्द को तो रोना नहीं चाहिए. दुख तो अभी तक भी मैं महसूस कर रहा हूँ, लेकिन आज तक किसी को नहीं बताया और किसी के सामने जाहिर भी नहीं किया हूँ. जो बातें बताने की होती हैं वो बता देते हैं, जो नहीं बताने की होती दिल में रख लेते हैं. मेरे हिसाब से तो नहीं है, रोना सही है ही नहीं. किस लिए रोता है बंदा? कमाने वाने वाला होना चाहिए, सही अच्छा. और क्या है, जिंदगी को एंजॉय करो. और क्या, इज्जत से रहे तो अच्छे लगते हैं. किसी का रोना फरोना कोई अच्छा नहीं लगता इंसान को. दिल तो खैर बहुत करता है, लेकिन अब मजबूती ज़्यादा आ गई है. दिल हल्का करता हूँ तो जब कहीं साइड में सन्नाटे में बैठ जाता हूँ, किसी से बात नहीं करता. Not at all surprised because ये तो हमारे सोसाइटी में एक बहुत कॉमन, स्पेशली साउथ एशियन कल्चर्स में जो है बहुत ही एक कॉमन चीज़ है कि मर्द जो है वो फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर सकते बिकॉज़ एंड पता है उनकी गलती भी नहीं है तानिया, बिकॉज़ बचपन से ना जब भी एक बच्चा रो रहा होता है ना तो उसको जब इस तरह के मैसेजेस दिए जाएंगे कि डोंट क्राई, डोंट बी अ सिसी, लड़कियां रोती हैं, लड़के तो नहीं रोते, मैन अप, बी टफ. जब इस तरह के मैसेजेस बच्चे को मिलेंगे तो उसको क्या सिग्नल मिल रहा है कि शट डाउन, जो भी फील कर रहे हो बस अपने तक रखो, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है. एंड उसकी वजह से मर्दों की एक इमोशनल वोकैबुलरी ही कभी डेवलप नहीं होती. इस वजह से जो है वो बाकी सारे इमोशंस की शक्ल में जो है वो नज़र आ रहे होते हैं, स्पेशली एंगर. आई वर्क विद अ लॉट ऑफ मैन एंड काफ़ी जो प्रिवेलेंट थीम्स मुझे नज़र आती है अपनी थेरेपी में, वो सबसे पहले ये है कि हम अपने घर वालों को नहीं बता सकते. लाइक काफ़ी ऐसे मर्द हैं जो अपने स्पाउसेस तक को नहीं शेयर कर सकते एज टू व्हाट दे आर फीलिंग, बिकॉज कोई उनको अंडरस्टैंड करने को तैयार ही नहीं है. काफ़ी मर्दों को खुद ये भी नहीं पता होता कि हम क्यों ऐसा महसूस करें या क्या एग्जैक्टली महसूस कर रहे हैं. एंड कुछ ऐसे मर्द होते हैं जो सेंसिटिव होते हैं लेकिन वो अपनी सेंसिटिविटी दुनिया से छुपाते हैं कि नहीं ये तो लड़कियों की वो है. एंड कुछ लोग जो है वो थेरेपी पे आने में भी शेम महसूस करते हैं बिकॉज जैसे कि अच्छा ये तो एक बहुत एक फेमिनिन ये नोशन बाय द वे बना हुआ है आजकल Yes. इंटरनेट पे. आई वाज आल्सो वाचिंग दिस वीडियो फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर एक्चुअली, जिसमें वो ये बात समझाई जा रही थी, बता रहा था अकॉर्डिंग टू हिम कि therapy is for women and men for therapy they go to the gym. बच्चे जो है ना आपके एडवाइस देने या बोलने से नहीं, आपको देख के सीखते हैं. तो अगर बच्चा अपने बाप को रोता हुआ नहीं देखेगा ना, वो नहीं रोएगा. और बच्चा अपने बाप को गुस्सा करते हुए देखेगा ना तो वो गुस्सा करेगा. माई डैड क्राइड, आई हैव सीन माई डैड क्राई. मैं भी बहुत रोता हूँ, मैं मूवी पे रो जाता हूँ. आई एम नॉट अशेम्ड ऑफ इट. एक बॉडीली फंक्शन है. Boys have not seen their fathers cry. And this is something that I've seen in my practice a lot. Women tend to, express their hurt and sadness and depression outwardly by crying and by eating. वो आर्ट बना लेती हैं यार. मैंने देखा है. I've seen my mother-in-law just stitches all day long. Like she'll make amazing things. They will do something with it. Yeah. But men tend to do it inwardly. Yeah. Keeping it inside. Yeah. Which is terrible. It's the worst. Which is really bad. Because they don't have that space. They don't have that support.
Now we're going to move to the last part. We're doing a role play. ठीक है, रोल प्ले मतलब ये कि मैं कुछ सिचुएशंस बताऊंगी, I'll read them out, and Tashmeen, you can play the society, and Rabia, you can play like a friend or someone who cares, Okay. or someone who's aware. All you know. right. So if a friend comes up to you and he says or she says कि मुझे अपने स्पाउस से बहुत डिस्टेंस फील हो रहा है, हमारी शादी में बहुत डिस्टेंस हो गया है, सो व्हाट वुड द सोसाइटी से? बच्चा पैदा कर लो, सही हो जाएगा सब कुछ. या ट्रू. एंड व्हाट वुड अ फ्रेंड से? थर्ड पर्सन जो प्रोफेशनल है उसके सामने रखो एंड सी वेयर यू बोथ आर एट. Another person comes up to you and says कि मुझे कभी कभार रात में नींद नहीं आती है, आँख खुल जाती है एकदम से, लेकिन बॉडी मूव नहीं कर रही होती है, बहुत स्कैरी होता है. For sure, Ginger, you have to go consult the neighborhood Baba. Yeah, but on the contrary, हो सकता है कि आपको कोई मेडिकल कंडीशन हो जैसे कि स्लीप पैरालिसिस, तो आप जाके या तो करीबी किसी हॉस्पिटल में कंसल्ट करें या किसी स्पेशलिस्ट से अपॉइंटमेंट लेके उनको दिखाएं ताकि आपको एक पर्सपेक्टिव मिल जाए मेडिकली कि क्या हो रहा है बॉडी के साथ. एंड स्लीप पैरालिसिस इज समथिंग दैट कैन बी ट्रीटेड. Absolutely. In many cases you can treat it. मुझे हर वक्त घबराहट रहती है, छोटी छोटी बात पे एंग्जाइटी होती है. एंग्जाइटी कोई असली चीज़ थोड़ी है, बस दोस्तों के साथ बाहर चला जाओ 2-3 बार, डोंट थिंक अबाउट इट टू मच. एंजाइटी असल है, एंजाइटी रियल है, एंजाइटी एक मेंटल हेल्थ स्ट्रगल है और आपको डेफिनेटली इस चीज़ को डायग्नोसिस दे के बेहतर ट्रीटमेंट की तरफ जाना चाहिए. मेरा बेटा है, वो बिल्कुल लाइफ में सीरियस नहीं है, बिल्कुल केयरलेस है और मुझे लगता है कुछ मेंटल हेल्थ का भी इशू है उसको. लड़का है, टेंशन क्यों ले रहे हो? लड़के तो ऐसे ही होते हैं, हो जाएगा सही खुद ब खुद. आपने अपने बच्चे से बात करने की कोशिश की है कि वो ऐसा क्यों है, उसका थॉट प्रोसेस क्या है? बिल्कुल बात करें. मुझे कभी कुछ समझ नहीं आता, कुछ अच्छा नहीं लगता, मुझे लगता है मैं डिप्रेस्ड हूँ. तुम डिप्रेस नहीं, तुम नाशुक्र हो. अब इतनी चीज़ें हैं, किस बात की डिप्रेस्ड हो? बट डिप्रेशन जो है वो आपके कंट्रोल में नहीं होता. अगर आपको डिप्रेशन हो रहा है और आप कुछ भी नहीं कर पा रहे तो इसका मतलब ये है कि ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट सिम्टम है डिप्रेशन का और आपको जो है वो सही थेरेपी, सही मेडिकेशन की तरफ जाना पड़ेगा बिकॉज़ ये चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है. एंड द लास्ट वन, मेरे हस्बैंड को छोटी छोटी बातों में गुस्सा आ जाता है, बहुत गुस्सा करते हैं. सब कहते हैं कि मैं ही संभालूं, मैं उसको प्रोवोक नहीं करूं. बेचारा इतना काम करके थक के आता है घर, स्ट्रेस होना उसका हक है, एंड आपका बीवी के तरफ यही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसका ख्याल रखो. वो जो कर रहे हैं, जो वो रिएक्शन दे रहे हैं वो उनके कंट्रोल में, वो आपके कंट्रोल में नहीं है. हो सकता है कि अगर बात से वो नहीं समझ रहे तो हो सकता है कि किसी प्रोफेशनल को इंटरवीन करना चाहिए इस चीज़ में. एंड किसी को राइट नहीं है किसी को डिसरिस्पेक्ट करने का. एब्सोल्युटली. या चाहे वो जितना भी स्ट्रेस में हो, चाहे लाइफ के जो भी सर्कमस्टांसेस हों, किसी का कोई हक नहीं बनता कि वो आपको डिसरिस्पेक्ट करें, वर्बली या फिजिकली अब्यूज़ करें. किसी एक एक्ट्रेस ने बहुत अच्छी भी, मैंने रिसेंटली एक रील देखी थी, आई थिंक वाज मावरा हुसैन, आई थिंक शी वाज सेइंग कि व्हाई इज़ इट दैट जब आपको गुस्सा आता है तो आप अपनी बीवी को ही मारते हैं, आप अपने बॉस को तो नहीं मारते, आप अपने बाप को तो कभी नहीं मारेंगे बिकॉज आपको पता है ना कि आप किसको मार सकते हैं और कौन लेगा और कौन बर्दाश्त करेगा. पावर डायनामिक्स Yeah. हमारी सोसाइटी में जो तय किए गए हैं कि मर्द औरत से ऊपर है और मर्द कुछ भी कर सकता है. आई थिंक दैट डिफाइंस इट. Absolutely. Okay, I think with that we'll end. Let's be real. Anything that you want to say? These conversations should keep on happening because इसी की वजह से अगर सोशल मीडिया एक हमें गलत डायरेक्शन में लेके जा रहा है तो हम कोशिश कर सकते हैं एज प्रोफेशनल्स बीइंग इन द इंडस्ट्री कि हम इसको सही डायरेक्शन में लोगों को लेके जा सकें बाय गिविंग स्टेटिंग आवर ओपिनियंस, बाय गिविंग एग्जांपल्स, बाय कोटिंग थिंग्स व्हिच आर रिसर्च बेस्ड. तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है तानिया. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस. इट वाज लवली. Thank you. मैं बस यही कहूँगा कि मेरा ज़्यादा बच्चों के साथ डील करता हूँ तो दिस वंस फॉर आज जनरेशन्स आ रही हैं कि प्लीज़ आप अपने आप को, आप पे कोई ज़रूरत नहीं है अपने आप को एक मेंटल इलनेस देने के लिए जस्ट टू फील इम्पोर्टेंट. आई नो सब नहीं करते बट आई नो अदर और पीपल करते हैं, जो बच्चे करते हैं. एंड इवन टू पेरेंट्स, इफ़ यू थिंक आपके बच्चे एक एक्ट कर रहे हैं, वो फिर भी एक अटेंशन के लिए कर रहे हैं जो आप उनको नहीं मिल रही है, और वो अटेंशन नहीं मिलते एक्चुअली कोई मसला हो ही जाएगा.
سو ذرا سا سیریسلی لیں اس چیز کو. اگر آپ کا بچہ کہہ رہا ہے اور اگر آپ بچے ہو اور آپ پہ لگ رہا ہے کہ آپ ایکچولی گزر رہے ہو کسی چیز سے, میرا یہ ماننا ہے کہ اگر آپ نے کہہ دیا ہے تو پھر آپ تھیراپی جاؤ. Simple message, guys. Go for therapy. Yeah. Absolutely. Go for therapy. That's it. That's what I tell everyone, and I think everybody should. Regardless کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ sad ہیں یا نہیں ہیں, there are so many things, unresolved things آپ کے past میں, آپ کے history میں, آپ کے بچپن میں. The therapist will just help you kind of detangle that. They will help you process that. So, اور therapy صرف پاگل نہیں جاتے. Please stop this nonsense. Everybody needs to go. Everyone needs to go. تھینک یو سو مچ گائز فار کمنگ ان. بہت اچھا تھا. آئی تھنک ہم نے بہت امپورٹنٹ چیزوں کے بارے میں بات کی. whoever was watching, اگر آپ کو ان کی کوئی بات میں اپنا آپ دکھا, سو پلیز ریچ آؤٹ ٹو دیم. they'll be tagged in our video as well. جائیں, تھیراپی لیں. everybody should go for therapy. it will really help. believe me, trust me. اپنا بہت خیال رکھے گا. خدا حافظ.